Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag, mayong agasanan. Naimbag abigat maupay adlaw maradyaw adlaw madayaw adlaw sa tanan no. Ating mga viewers, followers, and subscribers all over the globe. Happy Sunday. Ah, happy Sunday. February 1. Unang araw ng February. Unang araw ng Love Month. So ating coffee time sa unang araw ng Love Month. Mag-usap-usap din tayo sa ating coffee time with Kuya Dem. Coffee time with love. Coffee time with love. Marami talaga nag-comment, nag-request na mag-live na lang daw tayo. Kaya parang giganahan na sila sa ato ang mga topic ba. So, shout out diha sa mga nanay, mga partner. So, wala pa'y partner. Napay time mangita. Napay time mangita. Yun ang land partner, kanang genuine yun dili ayo pangita og nanay mga kabilinggan. So lisod na. Kinahanglan mga legit, legit ato i-partner. Ayaw pag pangilog. Ayaw pag pangilog. Kay na delikado na. So ating coffee time with Kuya Dem. Today morning, love in a cup. Love in a cup. Start tayo, love in a cup. Coffee time with Kuya Dem. No? So, ayun tayong quote dito, konti. So, quote, mayroon tayong quote dito. Coffee warms your hands. Coffee warms your hands. Coffee your hands, warms your hands. Love warms your day. Okay. Sabi kayo, no? Other quote atong nakuha. Like coffee steeping, love grows when you give it time. Ayaw pagdali. Mo pa lang gugma. Sama sa rapod na siya sa kape na kinahanglan timplahon ni mong tarong kung unsa imong gusto sa imong gugma, sa imong love life, direction sa imong love life. Kinahanglan timplahon nimo kung gusto mo coffee latte, timpla ka. Mag-blend kag coffee latte. Kung gusto ka og kape barako, blend kag kopi barako. Ng kopi barako may na sa atong mga idara na, no? Ay mahilig matapang. Pero ayaw po palabig patapang kay basig maot. Maot ka diha. So para sa ako atong coffee time, for my own, no? Here my own cup. Here my own cup. Ating coffee time with Kuya Den. Lamig sa kape. Ay. Her own, my own cup. Bro with care. Ayun sa akin to. Akin to, Bro with care. Share with love. Okay, shout out sa atong mga viewers, followers, and subscribers all over the globe. Gising, bakod na. February na, no? Sunday. So, coffee time with Kuya Den. Okay? Shout out. Ating pa shout out for today's 142 190 619 974 950 146 857 582 523 mo na itong pa-shout out for today sa itong coffee time with Kuya Den. Coffee time with love. Itong coffee time ni Kuya Den.
share with love. Mga tayo share love. Alam mo si Kuya din mahilig naman talaga mag-share. Mapagbigay, mapag-share. Basta mayroon lang. Pag wala, pasensya na lang rin. Ganun lang naman. So, huwag natin pilitin. Huwag natin pilitin ating sarili. So, marami namang paraan para makapagbigay. Kagaya nito. Dami natin nabigyan. No? Ng mga inspiration. Diba? Mga numero. So, yan lang. Okay. Pag-good vibes tayo. Pag-good vibes tayo sa unang araw. Hinaot pa, buligan ta subong. No? Mabuligan ta subong ba? Ato mga viewers, followers nato diya sa Negros, no? Sa Sok Sargent, lalo na sa Coronadal, no? Amot na pa baka may namdum ko ng Coronadal, daggan kay ko kandiya Coronadal barkada diya ba? Mga panang higdaanan na mo diya sa una ahintip ako diya sa Habido compound. Itong among kanan diya na pa baka tong Food Harbor, no? Mga musuki diya. So shout out mga taga Food Harbor, taga Habido. Mga buutan ba mga taga Habido diya, pati na taga Food Harbor. Mga buutan ganyan sila diya ba? May ka na sila mag-serve, lambing ka na sila mag-serve diya. Welcome. Okay, 194 atong pag-good vibes. No man atong pag-good vibes. 094-905-945 201 612 649 057 423 427. Mga itong pag-good vibes for today's atong coffee time with Kuya Den. So my own thought, ito na yan my own my own thought, again, no? Bro with care, bro with care, share with love. Okay? Padubol. Okay, padubol. Double tayo, double. Okay. 339 500 500. Anong piling ba? Wala naman ng piling, no? 500 o 900. Tulo lang atong double. Okay, again, atong coffee time, my own. Broad with care. Broad with care, share with love. Okay? Good luck and God bless. Bye-bye. Just mabalos. I love you. Share with love.